Alors, salam alaikum, marhaba bikoum min jadid. Aujourd'hui, je vous présente la 12e exercice concernant la propagation d'une onde lumineuse. Bien sûr, on a le niveau deuxième année baccalauréat sciences. Alors, la 12e exercice, on réalise une expérience de diffraction de la lumière par une source laser monochromatique. Bien sûr, laser monochromatique, ça veut dire alors, de longueur d'onde dans le vide lambda. Alors, on pose à quelques centimètres de la source un fil mince de diamètre A. Alors, le fil est distant d'un écran de D égale 5,54 mètres. Alors, on éclaire le fil par le laser et on observe des taches de diffraction. La largeur de la tache centrale est L. Alors, la diffraction est-il observée sur l'axe X' ou bien sur Y'? Alors, vous le voyez bien que bien sûr la source laser monochromatique bien sûr واحد الفيل مينس bien sûr الفيل مينس عنده واحد la largeur ديالو la largeur très petite A. Bien sûr عندنا واحد l'écran distant de la distance D majuscule. Comme vous le voyez bien, bien sûr, à l'écran. La première question, la diffraction est-il observée sur l'axe X' ou bien Y'? Bien, verticalement, Y' verticalement ou bien horizontalement. Bien sûr, بما أن عندي هاد الفيل هذا les portes de la fente verticalement. On va voir la figure de la diffraction horizontale. Alors, on observe. Alors, la réponse. Alors, la première question. Bien sûr, on observe. Alors, on observe le phénomène. Alors, on observe sur la figure de diffraction, sur l'écran, bien sûr on va voir quoi, bien sûr l'écran. La figure sera. Alors, on observe sur la figure de diffraction, sur l'écran, bien sûr, sur X', horizontalement, sera des tâches horizontales. Alors, sur quoi X'. Alors, pour la première question, quelle est la nature de la lumière mise en évidence par la diffraction? Bien sûr, on a la nature, on a alors la lumière, alors est une onde. On a bien sûr onde, il y a les modèles ondulatoires, modèle ondulatoire de la lumière. لأن l'onde bien sûr après dépasser de la fente, par identification de la bien sûr dans l'onde mécanique, bien sûr la direction de la lumière change. Et par conséquent, par identification, on peut dire que la lumière c'est une onde. Alors, on est le module ondulatoire de la lumière. La lumière c'est une onde. Alors, la troisième question explique en utilisant un schéma l'écart angulaire θ, la largeur de la tâche centrale L et la distance D entre le fil et l'écran. Alors, on a le schéma. Bien sûr, on a le schéma alors, bien sûr, on a la fente.
الوغ هنايا عندي واحد الفيل بيان سور مانس بورت واحد الوغ هنايا عندي واحد لا لارجور بيان سور عندي هنايا لارجور A la largeur A elle est très petite alors normalement هنايا فاش غادي نلقى هنايا واحد بيان سور لا ديستانس من هنا لا ديستانس يعني entre بيان سور لا فونت و ليكرون alors هنا شنو تلقى فتلقى هنايا واحد بيان سور تلقى هنايا واحد لاطاش سونترال بيان سور هنا فالرسم ديال ربما ماشي كلير مزيان ولكن alors تلقى هنا واحد لاطاش سونترال بيان سور هنايا لا لارجور ديالها هو ال ماجيسكول alors شنو تيكون عندي هنايا فنورمالمون تندير هنا واحد لانين فقط يعني ايماجينير alors فين هي ليكار تيتا فليكار انغولير تيتا هو ما بين يعني يعني لا دومي لاطاش يعني لو سونتر دو لاطاش سونترال ولا بروميير بيان سور يعني اول بقعه يعني مظلمه اذا فوالا دوك هذا هو لو كار تيتا لو كار تيتا او بيان فلا ميم لونغل غتكون عندي هنايا هي هذه فبيان سور هذه لونغل ديالنا لونغل تيتا الوغ فوالا دوك تيتا ال ولا ديستانس دي كنا دوموندي دو لا كيسيون الوغ هذا هو لا فيغور اللي عندي بور لا كاتريام question exprimer la largeur L en fonction de A, D et L, bien sûr en prenant tangente θ égale à θ. Alors, on a la relation déjà, on a vu le premier exercice, bien sûr la relation elle est bien connue, où on a θ bien sûr égale lambda divisé par A, ou bien sûr quand on a bien sûr la relation expérimentale, donc on se met à la 1, la première relation. Et on a, d'après la figure de la diffraction, on a tangente θ égale à quoi? Tangente θ égale bien sûr tangente θ il y a ici un point alors bien sûr à la distance maintenant il y a la demi la largeur centrale divisée par 2 alors tangente θ égale le côté bien sûr opposé les voies L sur 2 elle a le côté adjacent les voies la distance D entre l'écran et la fente alors D alors c'est égal à quoi L sur D puisque bien sûr il y a tangente θ presque égale à θ alors alors on va trouver L θ égale L sur 2D alors on a dit la deuxième relation alors 2 1 à 2 2 1 2 1 et 2 alors شنو عندي هنايا bien sûr L divisé D sur D égale lambda sur A alors la valeur de L égale à quoi? La valeur de L égale bien sûr il y a 2D A 2D lambda divisé par A on va dire fois 1 sur A bien sûr l'écriture هذه غنستعملها يعني فيما بعد داكشي علاش انه في عوض ما نقسم على ديريكتومون قسمت ولا bien sûr on va multiplier par 1 sur A 2D lambda divisé par A هي 2D lambda fois 1 sur A bien sûr هادشي غنستعملوها يعني في لا كيسيون اللي جاي من après alors on a هذا la quatrième question exprimer la largeur L فقط يعني l'expression alors on utilise le deuxième paragraphe on utilise des fils de différents diamètres et on mesure la largeur L de la tâche centrale pour chaque fil et on trace le diagramme alors يعني بمعنى شنو اللي تغيرنا فقط اننا احتفظنا بلا لازر مونوكروماتيك يعني لا لازر ما تغيرش الوغ بيان سور هنايا شكون اللي تغير فقط يعني هنا هذا لو فيل هذا اللي غادي يتغير لو فيل مينس وبالتالي فلا يعني لا لارجور ا بتي ا هو اللي غيوقع له تغيير الوغ اوتوماتيكمون ف لا طاش سونترال غادي يوقع لها تغيير الوغ هنايا لاندا يعني نو شونج با لان قلنا ان لازر مونوكروماتيك نو شونج با ما غيرناش وبالتالي غادي تغير ا وغادي تغير اوتوماتيكمون مع لا لارجور دو لا طاش سونترال الوغ هنايا عندي بزاف ديال لي طاش ف
استطعنا اننا نتخص يعني نديرو لاتخاص ديالو دياغرام فال ديفيزي با 1 sur a فعطاني هادشي هذا بيان سور ال بالمليمتر 1 sur a بالمليمتر موان 1. Alors, la première bien sûr, de la tâche qui représente les variations de L en fonction de 1 sur A. Voilà la figure lundi. Alors, déterminer, bien sûr, la deuxième question. Alors, déterminer la longueur d'onde lambda. Est-ce qu'il appartient au domaine visible, bien sûr, ou non? Alors, comment déterminer N? Et dans la deuxième paragraphe. Ou bien sûr la première question. Alors on a déjà on a bien sûr là la question précédente on a déjà L égale à quoi 2 dl fois 1 sur A. Donc هذا déjà عندي من قبل. هنا فايلا رجعنا لنا L en fonction de 1 sur A فهاد la fonction bien sûr linéaire donc غنستغل هذا الشيء هذا. alors donc on a alors هنايا la figure ou bien sûr le diagramme L en fonction de 1 sur A est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire s'écrit bien sûr comme ceci. On a f de x égale à x ou bien y égale à x. Alors on a f de x il y a L plutôt f de x il y a ou L égale هنايا في عوض نسمي ax ou bien فا هي عندي ديجا فيني في لي دوني ديال ليكزيرسيس فنسميه الفا bien sûr x ديالي هو 1 sur a. alors هنايا فشكون هو الفا ou alpha représente quoi? Le coefficient. Alors le coefficient directeur de la droite ou bien de la courbe. Alors alpha on prend bien sûr 2 points ou là بما أن la fonction linéaire il suffit de prendre un seul point. alors le point اللي غادي ناخذ هنايا alors يمكن لي ناخذ bien sûr le point هذه. Alors L égale 14 ou 1 sur A égale 2. Bien sûr, il faut bien tenir compte des unités. بالنسبة قلت أنا fonction linéaire, il suffit de prendre un seul point. Alors, بالنسبة le point اللي غناخد فخديت أنا 14 bien sûr بالمليمتر. Alors divisé par puissance moins 3 و 1 sur A 2 ولكن مليمتر moins 1. donc فاش غادي نضرب ماشي غادي نضرب في 10 puissance moins 3 بالعكس غنضرب في 10 puissance 3. علاش؟ donc on a expliqué ça veut dire alors on a 1 mm bien sûr égal à quoi? Égal 10 à la puissance moins 3 mètres. alors millimètre moins 1 alors on a 10 à la puissance moins 3 mètres tout moins 1. alors on est égal à quoi? il y a 1 mm moins 1 égal 10 à la puissance moins 3 moins 1 ça fait 3 mètre moins 1. donc on a 10 à la puissance 3. donc il faut faire attention. alors on a égal à quoi le coefficient directeur d'Ali égal 14 sur 2 ça fait 7. 10 à la puissance moins 3 divisé par 10 à la puissance 3 10 à la puissance moins 6 bien sûr c'est mètre carré. alors on a غادي نرجع comment déterminer bien sûr هادشي كامل lambda. فعندي هنايا 2 relations. عندي la relation ديال هاد لا relation هادي هي لا relation ديال لا courbe donc نسميها 2 وهاد لا relation bien sûr لا relation هادي déjà donnée نسميها 1. alors عندي 2 équations. alors on a par identification de deux équations on a quoi? alors 2 1 et 2 on a quoi? on a 2d bien sûr lambda égale alpha. donc هنا انا استعملت هاد الكتابه 2d lambda sur a كتبت على هذا الشكل لان باش ندير المماثله يعني ليدونتيفيكاسيون. alors on a lambda égale à quoi? alors lambda égale le coefficient directeur alpha divisé par 2d. alors alpha déjà calculé 7 10 à la puissance moins 6 divisé par 2 ou d عندكم في les données ديال l'exercice égale à quoi? d la valeur de d déjà donnée هي 5,54. alors نكملوا le calcul. bien sûr la valeur ديالي هي 5,54
bien sûr هنايا فيرغول 54 فهذا الريزولتا فغتلقاو presque égal 0,600 bien sûr هنايا 32 mètres bien sûr هنايا plutôt micromètre يعني في 10 à la puissance moins 6 mètres فبيان سور هنا واش كنسمي لو دومين فيزيبل او بيان ف بيان سور هاد لا فالور هادي الوغ هاد لا فالور هادي الوغ كيما كانت لا ريبونس في لا دوزيام في لا بروميير كيسيون بلوتو لا بروميير اكزرسيس ف دو لا ميم مانيير هنايا بويسك يعني لا لاندا بويسك لا لونغور دوند بلوس لا لونغور دوند لاندا يعني كاينه في هذا لو دومين ديال انفيريور 0.8 ميكرومتر الوغ داكشي علاش انا استعملت هنا لاندا كتب لا فالور 0 ميكرومتر او بيان هنايا 0.4 ميكرومتر بيان سور هذا لو دومين هذا هو لو دومين فيزيبل واللاندا اللي لقيتها انا فهي كنتامي يعني كاينه في هذا لو دومين هذا الوغ هنايا شنو يمكن نقول ف هنا لا لوميير bien sûr la lumière appartient dans le domaine visible بالنسبة la dernière question alors la dernière question on répète la même expérience en remplaçant cette fois-ci le fil par un chevaux de diamètre D في عوض A يعني كاين D minuscule. La mesure de la tâche centrale donnée dans la valeur L' égale 42 mm. Alors déterminer D. فبيان سور هنا لا غولاسيون ما غاديش يوقع لها بيان سور هنا تغيير فقط. Alors la deuxième question. Alors هنايا قلنا كوا قلنا هاد لا غولاسيون هنايا alors L' égale à quoi égale 2D lambda. الوغ لان هنا لا يعني لا لوميغ لازر ما تغيرش بيان سور هنايا تغير لا فونت وبالتالي ف ولا عندي لا لارجور هو دي مينيسكول الوغ هادشي هذا دي مينيسكول ايكال كوا ايكال 2 دي لاندا ديفيزي بار ال بريم بيان سور 2 دي لاندا هي لا فالور دو لا 2 دي لاندا هي الفا الوغ الفا هي الفا بيان سور هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا كورد 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance moins 6 divisé par L'. Alors L' qui est entre les données, il y a 42 mm. Alors il faut faire attention à les unités. Millimètre il doit être multiplié par 10 à la puissance moins 3. Alors on a la distance D ou la pléton. Il y a la largeur de la D égale 0,1 يعني 166 mètres 10 à la puissance moins 3 mètres. Alors هذا هو لا فالور اللي لقينا بالنسبه للدي يعني ان لا فالور بيان سور صغيره بزاف تري بوتيت. الوغ هنايا ليكزيرسيس اي تيرميني. سي vous avez des questions toujours n'hésitez pas à poser bien sûr. هنا ما نساوش ديروا البارطاج ا فوز امي وتشتركوا معنا دائما باش تخليونا نقدموا الافضل. الى ملتقى قريب. السلام عليكم.